وہ فضائل مسائل محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ ذاکر صاحب قیامت سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن ذکری علیہ السلام صلاتک علیہ وعلا آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولی وحافظ وقید وناصر وبلی وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنْهُ وَرْزَاقَ وَأَنْ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسع مخرجهم۔ مجلس کی قبولیت کی خاطر صلوات۔ نعرہ تکبیر، غیر مجمع ہے، اللہ کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات سے پڑھو کہ 14 راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ اگر محسوس نہ فرماؤ جو بندے پیچھے بیٹھ گئے جگہ خالی ہے، تساں بھی دکھ دم گا جا، تساں بھی جڑے پچھو بیٹھے ہو، چلو بزرگوں نے تا چھٹی ہے، جڑے نوجوان بیٹھے ہو آ جاؤ خیر۔ اچھا نہیں لگتا بھی اگے جا خالی ہوئے تو پیچھے چھوٹے بیٹھے ہو۔ درود بر محمد وآل محمد تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات۔ صاحب تاج والمراج، سیدنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد بلند صلوات۔ محمد المصطفیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ ڈٹھا چن اکبر دی ہے وہ شادی دا، تے وچ سفار دیان دی مائے سچان نو ویکھتے ہے وہ روندے رہے بہت چیر تائیں بہن۔ بندے ڈھیر ہیں، ایام کی نام دی ہے نکل گئی ہے، تے سن کے چپ کر گئے۔ آدم تو لے کے قیامت تک پہلا ماں پیو ہوئے جائیں اپنے پتر دے خوشیاں لے چند جنگلیں چے ڈٹھا چن اکبر دی ہے وہ شادی تے وچ سفار دیان دی مائے سچان نو ویکھ ہے وہ روندے رہے
بہت چیر تائیں بہن آلیہ سین حسین دے گل چ بائی پائی بیٹھی ہے تے رو رو کے بیٹھی آدھی ہے اندی ڈہویں نو میں اجڑو ایسا تے فرمایا نندی مائے کتھے گھوٹ لکے سا میں امت کنوں میں نو کئی تجویز جدا پتار جوانی چڑھ پوں تے انہاں نو ماں پیو ہے نا پرنے دے انہاں دے سنگتی ساتھی رال مل کے ہے نا سہرا سگن روندے کیوں دیں شبیر تے آلیہ علی اکبر دی تیرے تا تو لہنا گولیں دے جدہ لہ پیا بن رہا زینی اتوں رہے ہاتھ تے پہ آج 9 محرم کیا ہے آج دی رات اکبر آخری رات مہمان پانی ہونے دی حیثیت نال لمبا سفر آئی بائی بحکم آئی بانی میں حاضر ہو گیا تھوڑے دیر وقت میں اندر چلی نوکری قبول فرمایا بہت سونا پترائی حسین دالی اکبر بھائی دا حکم نہ ہوئے آتا میں ہو سکتے پڑھاؤں چونکہ من ہے وہ جیسے مضمون ہے اسے مقام کو پڑھنا من ہے علی اکبر دی شہادت کربلا پڑھنا من ہے امام دی ذریعے پڑھنا من ہے میں آکھے بہت سونا پترائی حسین علی اکبر کربلا دا ایک عالم دین روز گزرے شیخ مہدی پہ آدھے ہیں کہ میں 49 محرم امام حسین دی قبر پہ پڑھے کتنا 49 محرم کربلا دے لوگ میں نوادے ہیں کہ شیخ مہدی کدہ انسان علی اکبر سنا ہے آدھے میرا دیگر دل ڈر وہن رہا ہے میں کیویں علی اکبر پڑھا آدھے کو قدرتاً اتفاق کا نہیں ہے آخری محرم ہے میرا صبح ہے میں امام حسین دے روزے کی نماز پڑھ کے جدو حبیب ابن مظہر دا روز ہے نا آدھے میں اتھے آکے غریب نروندہ بیٹھے ہیں اچانک میں سامنے جٹھے کربلا دیا نکیاں بچیاں نکے بچے ہتھاں علم عباس سرات قرآن 2 پٹیاں دیا موت دیا بدیاں ہوئیاں میرے کول لگیاں میں نے آکھا شیخ یہی کربلا یہی قرآن یہی علم عباس آج ہے جمعہ تیری منت پیاں کریں گے آج تا سانو حسین دا یوسف سنا چاہتا کیا بات ہے آج تا سانو حسین دا یوسف سنا چاہتا آدھے واسطہ وٹا آئی میں منع کر نہیں سکیا میں انہوں نے حکم تے علی اکبر شروع چکی تھے میں جدہ انہاں لفظتے آیا نا جو سونا ودا لڑدا ہے یا اکبر میں سانگ لگی آدھے میں ڈٹھے زمین کربلا ہلدی پہ آئی امام حسین دے روزے چوئے خدا میں جن دے وال کھلے ہوئے شیخ مہدی اگنا نہ پڑھیں میں آکے کیوں غلط پڑھیں میں نے آدھے میں نے نہیں پتا تو غلط پڑھے یا تو صحیح پڑھے جیلے دے تو آکے نا جو حسین دے بچڑے نو سانگ لگی حسین دی قبر چو خون بہر پی آندے کہ قبر چو آواز آئی ہائے میرا اللہ میں کوئی سانگا واسطے پلائی رکھی بلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے اے آدھے میں گھر آ سکتا ادھی رات اویل آئی میرے دروازے کتل باب ہوئے آدھے میں دروازہ کھولے نا باہر نور دا پردہ آئی میں نے آکے شیخ مہدی میں محمد دی خالی ولی دی ہاں میں منع کرنا ہے آج دے بعد میرا اکبر نہ پڑھیں کیوں؟ اور میں جڑے ویلے دا تو پڑھ کے ہٹ آیا نا ویلی اکبر نو سانگ لگی ہے اس ویلے تو لے کے ہون کہیں آلیہ حسین دے گالے جبائیں پائیں ہوئی ہیں
حسین آلیا دے گل بائی ہوئی ہیں اچھا وین کر کے دیئے لذات صحیح میں پردیں کیڑا اوکھا کھلے دیا بلا علی اکبر دا پڑھنا اس واسطے مننے بھئی متہ ہو سکتا ہے کہ عزادار دی ہے نہ نکلے اکھ نہ وسے اتھے آبان دیں امام حسین پرداداراں دے اندر ہوں دے جائیں 18 سال اوکھا پالے آئی جدہ عزاداراں دی ہے نہیں نکلتی نا آدھی آ حسین وال جو لیے انہوں کیا پتہ آئی میں کیویں بعد نظریں تو بچیں دی میرا کیڑا سونا بچڑا آئی او میں صدقے ہو جاؤں بس وقت اتنا آئی قبول فرمیسو میں رہن دے قریب آواں بہت سونا پتر آئی حسین دا سونا بچڑا علی اکبر 5 سال دے آؤ ہے نا بی بی آلیہ پوچھے اکبر پوچھے منگ اکبر آکھیا اما نہیں 10 سال دے ہوئے اکبر پوچھے منگ اما نہیں 15 سال دے اکبر آجی کچھ ویل ہے منگ لے اما نہیں منگا عزاداروں 28 رجب نے بی بی آلیہ مدینہ چھوڑیا بی بی پوچھے اکبر آج کوئی ویل ہے منگ اکبر آکھیا اما نہیں 2 محرم کربلا اکبر منگے ہاں اما نہیں چڑے نہ دہویں دبین چڑے ایو علی اکبر ماں دے خیام دے دروازے کے آیا کھلے کہ ہاتھ پن کیا دے نیت جو پچھ دیا میں مانگ آج بچڑا موت دی اجازت منگانا ہے اثر یسینے تے رکھ چھوڑیں سنیے یشییں سفر کر کے آیا تو مقدر نال مکان دیون دکھاتے رہیے عزادارو میں صدقے ہو جاؤں آج میں نے موت دی اجازت دے چاہ دین چڑے نہ ڈاہیاں آئے آئے کیسی بزرگان دی انہا 17 تے محنت تے ڈامی دا دین چڑے نا بزرگ پردے نے علی اکبر لگائے پیو دے آگا قدمی رکھے ساتھ بابا اے ڈسا اے مالی جو باغ لیندن ہر پودا جوانی چڑھ دے ہر پودا جوانی چڑھ دے نہیں بچڑا کئی نہیں چڑھ دے اچھا بابا اگلی گل دا جواب دی لے پودے جوانی چڑھ ونجن او پھل چالمیں تے لٹ پہ ونجن وقت مالیاں دی کیویں گزر دیئے حسین آدھے ٹر دن وقت جھڑ پون دن ٹر دن وقت جھڑ پون دن قدمہ تے ہاتھ لا کے پیا دے منت پیا کرے نا جیویں نبھی انہیں نبھا چھوڑ میں میدان پیا وینا اکبر جی بابا اکبر رون دتا آج میں ہوں 18 سالوں دا تو ہوں 57 سالوں میں تیرے کو موت دی اجازت منگا وقت ویکھا جو جوانہ میں موت والے پاس کی میں پوریں گے عباس جی فخری دیا عباس جلدی کرنا اقاب نامی جڑا گھوڑا ہے نا علی اکبر دا اے اندر لایا عباس گھوڑے دیئے جادہ پہ ہاتھ رکھے جنہا خیام دے دروازے تے عباس ہے نا تے اس لئے عباس پیا دے اقاب اکھاں بند کروان جو اگے بطول دیاں دھیاں کھڑی ہیں سارے پنڈالی جو ہے نکلے تے میں وین کر دیں اکھاں بند کروان اگے بطول دیاں دھیاں کھڑی ہیں اقاب نے اکھاں بند کی دیاں گھوڑے ٹرنے شروع کیتا پیو نے واگا نپیاں اکبر جی بابا رکاب پیر پاک اکبر تڑے پڑیے بابا شرم آن دیئے ایک تو سا امام ہو میں غلام ہوں تو سا میرے باپ ہو میں توڑا بیٹا شرم آن دیئے جو رکاب پیر امام دے سامنے کی میں پاواں اتنا وے کیا دے میں کہتا تینوں پوتر سمجھ کے چڑھائے نا میں تو تینوں نانا محمد سمجھ کے چڑھائے نا ایڈی دکھی ہے کہتی لے انشاءاللہ کریں یا اپنے غم مہینہ رہو حسین جی مارا دیو سبحان اللہ صدقے ہو جاؤں جوانی نصیب ہو اکبر گھوڑے تے چڑھ علی اکبر اوکھے یہ سوکھے گھوڑے تے چڑھے علی اکبر دا چڑھنا سوکھا نہیں علی اکبر گھوڑے تے چڑھے بی بی پتھران دا ماتم کیتا ہے کہ مدینے دو بائیں ودھا کیا دن آج کدی سگرائی ہوئی ہے میں صدقے ہو جاؤں اکبر گھوڑے پہ چڑھے بابا اجازت میں میدان لگا ہوں فرمائے نہیں اکبر کیا کر رہا ہوں فرمائے ایک دفعہ انہوں نے مل جڑیاں تیرے آسرے تے کھڑی ہوئی ہیں اکبر گھوڑے دیاں واگا جائیں نتھے آئے جتے پھپیاں آئیں بھیڑ آئیں
سب تو پہلے پالن والی ماں سامنے آئی اکبر مینوں داڑھی چما تینوں پردیاں چ پلیندی رہیاں تیری اکھ نہ وسیا ہے کر چھوڑیں جڑی پردے شام دا سفر کر کے آئیے تیرے حق کی دعا کر چھوڑیں ماں ملدیاں رہیاں چاچا جی بہنیں ملدیاں رہیاں اتھو علی اکبر واپس والے میں جتھا ہی چاچا جی جناب علی اکبر تے سجاد ودا پڑے مومنہ اوکا برداشت کیتے آواز 72 چک نبانی ہون دی حیثیت نال آج میں تو علی اکبر تے سجاد ودا سناونا چاہنا سجاد کو لگائے اکبر علی اکبر دے گرم گرم آسو سجاد چہرے تے آئین سجاد یا کھل گئی ہے ڈٹھا ہے اکبر کفن پائی کھڑا سجاد آدھے اکبر وڈا میں کفن توئے کیوں پایا ہے اکبر آدھے سجاد میں نو باب حسین پایا ہے سجاد آدھے اکبر تو گھوڑے تو لایا اپنا لباس میں نو دے میرا لباس پا کے تو بستر تے سامن میں میدان ہوئے نا قدم چون کیا دے نہیں سجاد میں نو باب ڈسایا ہے برچھی سوکھی ہے تیاری کرے مکان دی منو بابے ڈسایا ہے برچی سوکھی ہے شام اوکھی ہے فرمایا اکبر ایک گل ٹھیک ہے لیکن میں جاندا جویں تو پیا وینا وقت تیری میری ملاقات معاشر چاہنی ہے میں چاہنا ایک دفعہ تو میرے گلچ بائیں پا میں تیرے گلچ بائیں پائنا او آئے نہیں جڑا دعا پھر آمان دا بھی دا سن کے بھجاؤں دی ہے نہ نکلے سجاد اکبر دے گلچ بائیں پائیاں اکبر سجاد گلچ بائیں پائیاں ماں چھڑیں دیاں نئے چٹ دے پھپیاں چھڑیں دیاں نئے چٹ دے بیڑا چھڑیں دیا نین چھٹ دے ازاداروں نائی پتہ لگدا سجاد کھیڑا ہے اکبر کھیڑا ہے جنہیں حسین دی دھی جٹھے مصومہ سر تو چادر لائے آدھی بابا بھاجا یا سجاد مروے حادثہ یا سینے تے آوے یا اکبر مروے سیا جتنے ماتم پہ کریں دیو حسین لگائے سجاد گلچو اکبر دیاں بائی کڑھیاں اکبر دے گلچو سجاد دیاں بائی کڑھیاں فرمایا سجاد تھوڑا رو تو شام خون رونا ہے بھلا انہیں حسین دی ماں راضی ہوئے تھوڑا جی میں ایک سہارا دے دے میں دو بین اور کر دیں فرمایا سجا تھوڑا رو تو شام ہونے عزادار علی اکبر نے شبیر فرمایا ٹوروان علی اکبر واپس آیا علی اکبر گھوڑے تے چڑھے اور کعبہ دے اکبر یا میں نون ٹورے نہیں یا میں نو وقت روکے نہیں اور کہا ٹھیک ہے میں تینو ہون ٹوریں دا پیاں وطن دن روکنا نہیں علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے دیا واگا چیندائی گھوڑا نہیں ٹردہ اکبر آدھے پہلے تادا میں ٹور ہون ٹردہ کیوں نہیں اس ویلے گھوڑا آدھے پہلے تیری مجبوری آئی ہون میں غریب دی مجبوری ہے اکبر آدھے میں نو تمام بھیڑا نائن ونن دیں دیا تو کیوں نہیں ٹردہ گھوڑا آدھے منت کرے نظر عظیم تجھ حکم میرے پیران دروے اکبر آدھے میں نٹھا 4 سال دی بہن گھوڑے دے پیر نبی بیٹھی آدھی بیٹھی نہ لائے ونے دی سبراجی نیے بھلا ہوئی ہر عزادار دا ہاتھ ساریا سینے تے آمنا چاہی دے اس ویلے حسین کھلیا دن ٹور وانا اکبر میری نیب ویسے تے میری زندگی دا سرمایہ آئی مرحبا کرلا کے عزاداران دا حق یا انہیں بن دے عزادارو بسم اللہ کرا سونے مکان ہو گئی جڑے پچھا رہ گئے ہو تو اڈا حق بن دے علی اکبر دا پرسا دیوائے علی اکبر میدان میں چایا کہیں کمیل تو آواز آوے اللہ اکبر
حسین دی آواز آویا شاباش میرا سوہنا بچڑا وقت کہیں ٹھبے تو آواز آویا اللہ اکبر حسین آکھیا سوہنا بچڑا میرا سلام ہوئے تو ست قدائی نہیں سنیا بھائی جان میں پڑھیا قدائی نہیں ایک آدھا بالی ستر پیا پڑھنا اگر تونو سمجھ آ گئی مکمل عزادار ہاتھ ساریا سینے تے رکھ لے زین ایک حرامی یاد ہے اکبرہ تینو جنگا یاد ہے نو تیری ماں دے خیمے نو آگ لگ گئی اکبر موڑ کے ڈٹھا ہے حسین حرامی وار کیتا ہے اکبر تو زین چھوٹ گئی ہے حسین تو مٹی چھوٹی ہے تے رو رو کیا دے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے نانے نو تے مسجد اقصا مرحبا 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 ماں پیو دے نصیب ہو رو رو کیا دیا دل کہیں ڈٹھا ہوئے میرے نانے نو نہیں یہ اللہ جانے بندے کیوں نہیں شامل کیوں دے بھائی جان لکھوار پڑھا ہائے اکبر کر کے جھڑ پاؤں دے یا علی کر کے اٹھیں دے اچانک سامنے ڈٹھے ایک فقیر ہے جڑا سارے کا سمار کے ودا دے ہائے جوان حسین فرمائے فقیرہ کوئی جوان مرائی وطیں آدھے آپڑنا یدہ دے روندہ کیوں ہے آدھے روندہ تاں جیندہ یائی سوہنا بہو ہائے حسین آدھے نشانیاں ملا ایک نو تمہیں ودا گلینا آدھے پہلی نشانیاں سمند گھوڑے دا سوار آئی توجی نشانیاں غلابی پاک بطھی ہوئی ہے تریجی نشانیاں جدہ حملے تو فارغ ہوندائی اچھے جٹی بیتے چڑھ ویندائی مدینے دا بائیں ودہا کیا دائی سغرا تانگا لہا چھوڑے میں کوئی نہیں مرحبا 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 رضادار دا ہاتھ ساری سینے تے آمنا چاہی دے حسین علی اکبر کو لو آیا ہے اکبر بابا ملن آئے اکبر آدھے بابا جھنے امائیاں توڑے چہرے تے خاک کیوں ہیں ہائے اس ویلے اکبر نے حسین فرمایا تو ایک واری جھنے آئے میں قدم قدم تے جھڑ دایا اکبر میرے گالے چبائیں پاج میں تینوں بھیڑا نوان ملا ہونا ہے اکبر آدھے بابا بھیڑا نال تیرا ہی وعدہ یہ ایک بھیڑ نال میرا ہی وعدہ اکبر آدھے بابا تیری منت کرے ناج منو نکھڑی بھیڑ ملا حسین آدھے اکبر میری انگلی دے درمیان دیکھ اکبر آدھے بابا نانے دے روزے نتالا لگا ہوئے میری بھیڑ کوئی نہیں فرمایا ویڑے چویگ فرمایا بابا ویڑے تھی کوئی نہیں فرمایا ہون اتے ویگ جتے پیرے لایا ہوئے اکبر کوئی شاید جتیے پیو دے ہاتھ رکھا ہے تے رو کے پیا دے ہاتھ رو کوئی تھائیں لاب بھئیے تہمو مشکل نا مرحبا مرحبا حسین دی مہارادی ہوئے فرمائے اکبرہ جی بابا فرمائے میں تیری کمرچ بائیں پہنا تو بڑھڑے پیو دے گالچ بائیں پا میں تینوں بہنا کو لائے وینا ہے بھائی جان جڑے ماتم کر سکتے ہو انکار کے علی اکبر دا سر موڑیاں تھے قدم قدم تھے پوچھے آؤ کیویں پہ نفدی ہے فرماوے بابا نفدی پائیے تو ایسا ٹور وقت پوچھے آؤ کیویں پہ نفدی پائیے حسین ٹور دے ویندے ہیں اجاں 17 قدم دور آئی علی اکبر دا سر لہن لگی ہے حسین اکبر نو کربلاؤ دی زمین تے سمائے سر تو ہواؤ لہائیے تے رو کے آدھے کلیں جنہ ملنا ہے بھیرے جیلے کو تے آؤ جلدی دیر نہ لاؤ اور نہیں بچدا میرا دہاڑی لاندہ ایندی آکے صدقے اس میں لیالیہ لگی آئیے اکبر دی سامتے آؤ جھڑیے تے رو رو کے کھلیا دیے زہرہ دا جایا اللہ وسایا زہرہ دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ تو چاہائے اکبر دے سینے سارے ہاتھ ساری سینے دے رکھ جائے اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ کو چاہتا اکبر دی 4 سال دی بھین دے سر تو چادر لہائی ہوئے رو رو کیا دیئے ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے سغرانو آکھے تیرا ویر مر گئے تانگالا
اے صدقے ہو جاواں، اے صدقے ہو جاواں، انہاں ماتمیاں نوں روندا ویکھ جی بسم اللہ کراں، رو رو کے آدھی ہے ونجے کوئی مدینے، ونجے کوئی مدینے، سغران واکے راواں نہ بھالے تیرا ویر مر گئے، رو رو کے آدھی ہے اماں کالے کپڑے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ مکی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کر بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کی سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہوئی سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات، یہ تھے ننھے ذاکر اسد عباس جویہ صاحب۔ اب دعوت ممبر دیتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب سید حسن رضا نقوی صاحب و فضائل و مسائل محمد وآل محمد جان۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ حیدری، برسمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب صلوات اللہ صلی اللہ۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وعنیس الغریبین ورحمت العاشقین ورحمت للعالمین ووسیع الامیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب صلوات اللہ۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يقبل اعمالکم الا بولایت علی بن ابی طالب، آواز بلند تر صلوات۔ دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، مالکان ذکر بندگان ذکر کا ہی ذکر میں آیا قبول و منظور فرمائے، جو بے اولاد ہیں ماتمی اولاد عطا فرمائے، جو بے گھر ہیں علموں والے گھر عطا فرمائے، مالک خالد دشمنان حسین دشمنان عزاداری حسین دشمنان ولایت علی کو نستنبود فرما، حق کا بول بالا فرما۔ ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہیں، ہمارے وارث حقیقی امام زمان کے ظہور میں تاجر عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولی تک پہنچائیں، سہارا درود گلیں بآواز بلند تر صلوات اللہ۔ شیعہ سنی کا مجمع ہے، میرے سامنے اہل عرفان لوگ تشریف فرما ہیں۔ جھوٹ کے سمندر پہ تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، جھوٹ کے سمندر پہ تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے اس سب کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اگر عقیدہ ساتھ دے تو تھوڑے تھوڑے میرے ساتھ بولتے آنا۔ اس نفس نفسی کے عالم میں، اس افراتفری کے دور میں، سستی تڑپتی بیمار کمزور انسانیت جس صاف پہ آ کے اپنی سانسوں کو سکون محسوس کرے اور شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔
बस दाद ना देना, हाथ उठाना बस कि आपके चेहरे पे विलायत अली की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जितनी देर आपके सामने मैं गुफ्तगू रहूं मेरी जुबान से कोई भी ऐसा लफ्ज, कोई भी ऐसा हर्फ ना निकले जैसे किसी मजहब या किसी फिरके की दिल आज़ारी हो, क्योंकि आज 9 मुहर्रम अल हराम है। इन अयाम में हमारा मकसद अज़ादारी है, दिल आज़ारी नहीं। और हुसैन बादशाह वो बादशाह है कि हुसैन को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, हुसैन को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, अहले सुन्नत होना जरूरी नहीं, देवबंद होना जरूरी नहीं, वहाबी होना जरूरी नहीं। कुरान मिंबर पे ले और कुरान पे हाथ रख के जुमला कहने के लिए तैयार हूँ। हुसैन को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, गैरतमंद होना जरूरी है। हुसैन को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, गैरतमंद होना जरूरी है। ये शिया है, सुन्नी है, अहले सुन्नत है, देवबंद है, वहाबी है, ये तेरी मेरी सोच है, ये तेरे मेरे नजरिए हैं, ये तेरी मेरी प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी जंग लड़ी है ज़हरा के बेटे ने, करबला में इतनी बड़ी जंग लड़ी है हुसैन इब्न अली ने, इतनी बड़ी शिकस्त दी है यजीद को हुसैन ने करबला के मैदान पे बैठ के फरमा दिया कोई शिया नहीं होता, कोई सुन्नी नहीं होता, कोई वहाबी नहीं होता, कोई देवबंद नहीं होता, फिरके हैं तो दो, मजहब है तो दो, सोचे हैं तो दो, नजरिए हैं तो दो, सोचे हैं तो दो, या तो बंदा हुसैन नहीं होता है या फिर यजीदी होता, या तो बंदा हुसैनी होता है या फिर यजीदी होता। और इस खतरनाक तरीन दौर में इंसान दो चीजें बड़ी मुश्किल से देता है, इंसान दो चीजें बड़ी मुश्किल से देता है, एक वक्त और एक पैसा। बात समझ आ रही है ना? एक वक्त एक पैसा, ये दोनों भाईजान वहीं पे देता है जहां से उसको फायदा मिलता हो। वक्त भी वहीं पे खर्च करता है जहां से उसको फायदा मिलता हो, पैसा भी वहीं पे खर्च करता है जहां से उसको फायदा मिलता है। इतराज करने वाला इतराज करता है मुद्दत हो गई तुम्हें ये दोनों चीजें हुसैन को देते हुए, वक्त हुसैन के नाम पे, पैसा हुसैन के नाम पे, लंगर हुसैन के नाम पे, न्याज हुसैन के नाम पे, मजलिस हुसैन के नाम पे। मजलिस सुबह को शुरू होती है रात तक चली जाती है, रात को शुरू होती है सुबह तक चली जाती है, बैठना न थकता है, न परेशान होता है, न हालात से घबराता है। धमाके होते हैं जिक्र फिर भी नहीं रुकता, धमकियां मिलती हैं जिक्र फिर भी नहीं रुकता, पानी पर बंद किया जाता है जिक्र फिर भी हो जाता है, जुलूस रोका जाता है रूट फिर बदल जाता है, मजलिस रोकी जाती है जिक्र फिर भी हो जाता है। अगर तुम हुसैन से चाहते क्या हो, मजलिस हुसैन से तुम्हें मिलता क्या है? तुम सब चीजें हुसैन के नाम पे खर्च करते हो, तुम्हें मजलिस हुसैन से मिलता क्या है? मजलिस हुसैन का फायदा क्या है? हम तुझे बता दो हमें मजलिस हुसैन से क्या मिलता है। खुदा कुरान में फरमा रहा है जब जनाब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो एक छोटा सा परिंदा अपनी चूंच में पानी का कतरा लेके उस आग के ऊपर जा रहा था। बाकी परिंदों ने उसका रास्ता रोक पूछा कहां जाने का इरादा है? उसने कहा वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हूं, वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा सालों की इकट्ठी हुई लकड़ियां हैं, महीनों की लगी हुई आग है, तेरे एक कतरे से बुझाएगी? उसने कहा पता मुझे भी है नहीं बुझेगी, लेकिन जाना मैंने फिर भी और सौ का ऊपर है, मैंने जाना और सौ आग के ऊपर है। उन्होंने कहा जब तेरे कतरे से बुझेगी नहीं फिर वहां जाके करेगा क्या? उसने जवाब देकर हमारे अकीदे को मजबूत कर दिया। उसने कम अज कम ऐसे कतरे को आग में फेंके मैं अल्लाह को गवाह बना लूंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम के साथ था, नमरूदियों के साथ नहीं था। आप भी थोड़ी देर के मजलिस हुसैन में आके बैठेंगे, अपना वक्त हुसैन के नाम पे खर्च करेंगे, अपना पैसा हुसैन के नाम पे खर्च करेंगे तो आपके कहते पे बैठने वाला फरिश्ता ये लिखने पे मजबूर हो जाएगा इसका ताल्लुक हुसैन के साथ था, यजीदियों के साथ नहीं था। कहते पे बैठने वाला फरिश्ता, आप अपना वक्त हुसैन के नाम पे खर्च करेंगे, अपना पैसा हुसैन के नाम पे खर्च करेंगे, नफले न्याज हुसैन के नाम पे खर्च करेंगे तो आपके कांधे पे बैठने वाला फरिश्ता ये लिखने पे मजबूर हो जाएगा इसका ताल्लुक हुसैन के साथ था, यजीदियों के साथ नहीं था। और जितने ये चार दीवारियां हैं, ये चार दीवारी नहीं बल्कि आज सारे मौसमी होता है। और ये छत पे ये साहिबा नहीं बल्कि अब्बास के करम का साया होता है। जिस फर्श पे आप बैठे हैं या फर्श पे नहीं बल्कि अर्श पे तख्तनशी होते हैं। मैं मजलिस हुसैन का सबसे छोटा तारफ करवाने लगा हूँ, इतना बड़ा तारफ है उसे छोटा समझ के ना सुनिएगा, बड़ा समझ के सुनिएगा। मजलिस हुसैन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इब्लीस नमाज में आ सकता है, जिक्र शबीर में नहीं आ सकता। इब्लीस नमाज में आके तखय्युलात को भटका सकता है, मजलिस शबीर में नहीं आता। और हुसैन कायनात का वो वाहिद बादशाह है
जो अपने दरबार में सबको एक करके बिठा देता है। बानी मजलिस दरवाजे पे जो बंदे खड़े करता है वो जिस्मों की तलाशियां लेते हैं भाईजान, अकीदों की नहीं लेते। कोई नहीं पूछता तेरा मजहब क्या है, तेरा फिरका क्या है, तेरा मसलक क्या है। अहले सुन्नत हो आ जाओ, अहले हदीस हो आ जाओ, वहाबी हो आ जाओ। इमाम बारगाह का गेट नहीं खुलता, हुसैन बाजू फैला के खड़ा होता है। बहत्तर वालों, हुसैन आज भी चाहता है कोई और बनना चाहे तो आ जाए। हुसैन आज भी और बनाता है। हुसैन के दरबार में कोई फर्क नहीं, मजलिस हुसैन में कोई फर्क नहीं कि आगे अमीर बैठे पीछे गरीब बैठे, आगे पढ़े लिखे बैठे पीछे बैठे। बुजुर्गों को आगे कर दो, बिस्मिल्लाह, बुजुर्गों को आगे कर दो, बच्चों को बाहर निकाल दो। हुसैन के दरबार में मजलिस हुसैन में ये फर्क है ही नहीं। यहाँ पढ़े लिखे के साथ आके अनपढ़ बैठ जाता है, अमीर के पहलू में आकर गरीब बैठ जाता है। पढ़े लिखे को अपने पे तकब्बर कोई नहीं होता, अनपढ़ को अपने बेलमी पे पिछवानी कोई नहीं होती, अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं होता, गरीब को गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं होती। क्योंकि हुसैन अपने दरबार में आकर तुमसे दुनिया के ओहदे पूछता नहीं, हुसैन ने तुझसे जात पूछता है, हुसैन ने तुझसे नासर पूछता है। हुसैन ये पूछता नहीं तेरा ओहदा क्या है, तेरा मर्तब क्या है, तेरा मनसब क्या है, तेरी शान क्या है, तू डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, मिनिस्टर है, एमएनए है, इस दरवाजे को बाहर है। जो ही तू हुसैन के दरबार में आ गया, अब तेरे पास दुनिया का कोई होता नहीं, अब तेरे पास एक ही होता है, तू अज़ादार हुसैन है, तू मुहिब्बे आले मोहम्मद है। क्योंकि यहाँ पे आकर तुम्हारे जिस्मों पे, तुम्हारे रूहों पे, तुम्हारे जहनों पे, तुम्हारे दिमागों पे एक ही चीज राज कर रही है, जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। यहाँ पे आके अपने होदे नहीं बताए जाते। मैं दलील देने लगा हूँ, यहाँ पे आके अपने होदे नहीं बताए जाते। क्योंकि यहाँ पे एक आया था, उसके बाद ओहदा सय्यदुल मलाइका था, रुतबा अफजलुल मलाइका था। लेकिन जब उसने दरवाजे में दस्तक दी, अंदर खड़ी जनाब फिजा ने पूछा कौन? उसने कहा अना खियातुल हसनैन, अना खियातुल हसनैन, अना खियातुल हसनैन। जब फिजा ने फरमाया जबरील तू रोज इस दरवाजे पे आता है, मैं तेरे लहजे से वाकिफ हूँ, मुझे जबरील का तारफ करवा। जबरील ने कहा फिजा तुझे नहीं पता, यहाँ पे आके अपने ओहदे नहीं बताए जाते, जो ये अता करे वो सुनाया जाता। यहाँ पे आके अपने ओहदे नहीं बताए जाते, जो ये अता करे। बड़ा मारा उम्मत ने बतूल के बेटों को, बड़ा मारा, बड़ा मारा कारियाने कुरान ने, वारसाने कुरान को। मुझे अलमे अब्बास की कसम से मारा नहीं, बल्कि मारने के बाद इन्होंने आयात से गुलाफ भी लूट लिए। सिर्फ मारा नहीं, इतना मारा कि कब्र के साथ कब्र नहीं बनी। कोई पारा करबला में है, कोई पारा नजफ में है, कोई पारा काज़मैन में है, कोई सूरह बकिया में है, कोई सूरह शाम में है। इतना मारा मुसलमानों ने कि कब्र के साथ कब्र नहीं बनी। आज 9 मुहर्रम है, संजीज़नी होगी, लाज़मी संजीज़नी किया करो। खास तौर पर जितने नौजवान बैठे हैं, वाजिब समझ के संजीज़नी का पुरसा अदा किया करें। मैं सैयद हो के हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, किसी दिन मारो ना मारो, जब 10 मुहर्रम का दोपहर ढल रही हो, लाज़मी किया करो संजीर। क्योंकि ये वो वक्त है जब बड़ा जख्मी था हुसैन। आप जंजीर करते हैं, मातम करते हैं, जंजीर करके पुरसा अदा करके शाम को अपने घर अपने वतन में आ जाते हैं। मुझे अलम अब्बास की कसम, जब आप घर में आते हैं, कहीं से रिश्तेदार आते हैं, कहीं से माएँ आती हैं, कहीं से बहनें आती हैं, तेरे जख्म धुलाती हैं। मुझे अलम अब्बास की कसम, जिसने हुसैन के जख्म धुलाने थे, उनके हाथ यूं बंधे हुए थे। 2 बेटे हैं बीबी फातिमा के, सईदा, एक मौला हसन अलैहिस्सलाम, एक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। 2 बेटे हैं बीबी के, एक हसन अलैहिस्सलाम, एक हुसैन अलैहिस्सलाम। मुकद्दर देखिए बीबी के, जिसे रसूल अपने बेटे कहते थे, हसन और हुसैन, जनाब हसनैन शरीफैन। 2 बेटे हैं बीबी के, एक मौला हसन अलैहिस्सलाम, दूसरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। मुकद्दर बीबी ज़हरा के एक ही जनाजे में तीर, एक का जनाजा तीर। जनाजे में तीर हर बंदे के सेन में आ जाता है, लेकिन तीरों पे जनाजा बड़ी मुश्किल। मेरा सलाम हो उस मजलूम पे जो 53 मिनट ना ज़ीन पे था ना ज़मीन पे था। आखिरी सदर कहने लगा हूँ, अपनी आंखों का वजू कर लेना। सलाम हो उस मजलूम पे जो 53 मिनट ना ज़ीन पे था ना ज़मीन पे था। 2 बेटे मिले हैं,
एक हसन अलैहिस्सलाम, दूसरा हुसैन अलैहिस्सलाम। मुकद्दर देखना, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते थे हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है। हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है। हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मुझे इल्म अब्बास के समय यही बताना है, हसन अमीर क्यों है, हुसैन गरीब क्यों है। हसन अमीर क्यों है, हुसैन गरीब क्यों है। जिसकी जहर की इतला सुन के ज़ैनब सर पे चादर लेके आए वो अमीर है। जिसकी लाश पे खुले हुए बालों के साथ आए उसे गरीब हुसैन कहते हैं। अमीर हसन क्यों है, गरीब हुसैन क्यों है। सारी जिंदगी में ज़ैनब यही सोचते रही, हसन अमीर क्यों है, हुसैन गरीब क्यों है। हसन अमीर क्यों है, हुसैन गरीब क्यों है। बीबी यही सारी जिंदगी रोती रही, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मेरा नाना कहा करता था हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हसन अमीर क्यों है, हुसैन गरीब क्यों है। मुझे इल्म अब्बास की कसम, जब हसन के जनाजे में तीर लगे, जब किसी बहन का जाता है, बहन के भाई का जनाजा, बहन ने दरवाजे पे खड़ी हो जाती है कि जनाजा गया है, 4 पाई खाली वापस आएगी। हम भाइयों से पूछेंगे, साया था, कब्र अच्छी बन गई थी। मुझे इल्म अब्बास की कसम, आप भी शियों को रोने का हक नहीं। जनाब हसन का जनाजा गया था, जनाजा वापस आया। जब गया था तो कफन सफेद था, जब वापस आया तो कफन सुर्ख था। जब गया था तो तीर नहीं थे, जब वापस आए तो तीर बेबस थे। जब फिजा रवायत कहती है जनाब अली की बेटी जनाब ज़ैनब चीखे मार मार के रोई। मैंने बीबी ज़ैनब से पूछा, तू अली की बहादुर बेटी हो के ऐसे क्यों रो रही है। बीबी रोती रोती जमीन पे बैठ गई। कहा अम्मा मेरा नाना कहा करता था हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मैं यही सोच सोच के रो रही हूँ। जब अल्लाह जाने, जब अमीर के जनाजे का ये हाल है, अल्लाह जाने गरीब के जनाजे का क्या।